hingke tamo Indigo movement hini himani especially about Champaran movement mane Mahatma Gandhi ni prothom je movement andolon ta movement means abongka Mahatma Gandhi ni hingke tamo Champaran ni jago enga Champaran ni je movement khaimani abo Champaran ke kaisa jaga ni mungse to abo Bihar tong enga hayapano aro ni je movement asal movement ke Indigo angto nong saka Indigo mane tamo kaisa plant si plant mean tamo bufang bufang ni hoite seng নীল চাষ খাইও নীল মানে তামো কালার নীল অন্যটা রিজো মানে নীল ক্লিয়ার খালে ইনকা এক সময়ও সময় রগ নীল চাষ ইয়া খাবা কালার খাইয়া নিবগৈ কালার খাইমিয়া তা নমুজান নং কামসনি রগ ফানো সুট রগ ফানো রং রনা নিগাই তামখা রং রনাই অবকাশে প্রশ্ন ফায়া দিবা ইনকা আপ্রো রং রগ খাইমিয়া খতা ইনকা অ রং ন খাইয়া নিবগৈ বরক বজাগা মান ইন্ডিয়া মান অমহাই প্লান ইনকা ইন্ডিয়া অমহাই প্রোডাকশন খাইমান কে বরক ইন্ডিয়া প্রোডাকশন খাইয়াতা tabuk agreement ka tamung khanai dangerous agreement bodi agreement kha mane nung prothom hangkai India o British ok hapai mane pore kheno ngut joto jaga ni malik rida India ni joto jaga asek jaga kotorma oboni malik sabung thangka British ok thangka nung ke jata sadharanot nung jonata agi ek somoy raja tongmani raja nandar tongmani nung raja ni kok khanai tongmani takha nung an kok ma khanai o jaga joto tongmani o jaga ni malik go nungya abo British rok thangse nai clear khale ke tabu je British rok jaga ni malik thangman porang ke o jaga no bak nai ba British rok no pom dikhe bak nai tabu ro mojadi o Indigo ni mani ya khaba nilchas khayu ni mani o nilchas ke borok apono important ka tang jaga rangman income tonguta nge tabuk tam khanya ang kuno khoroksa borok no khangko buji no ang kuno khoroksa borok no tamornai obo jaga bagnan bagai kai nini capacity ni pura jaga bagjago tabuk mo jadi usung tabuk nongni senior rogo phano o patta rok maya diba jaga man mani sorkari patta bagai dima hai same a somoy bo British ok jaga bagai ro borok no jara farmer rok no ta ngo o farmer no jaga bagnan bagai kai bini ogun ono sare bagjago mane number of family members mane nini family of busuk jon borok tong bomti busuk sanai bang abone poro ongu engke nung abo samortho da tong grei busuk no jagar nai abone poro ongu ngtawro mine pajona phano mane borok tong ke pas khani re jakha dojona tong ke dojona phano jakha engka abone saibon niya ta kisa rang tongo nung khaima nong no ri nai jaga ta do কিন্তু অ জায়গা খাইপানো নিনে কাছে চুক্তি তং নাই এগ্রিমেন্ট হনে বনো অ এগ্রিমেন্ট তামো সাইমান প্রথম গঙ্গা নং নন 10 কানি নং জায়গা রেখাদো অ 10 কানি নি জায়গাও নং জেসকা পানো কিন্তু চাসমা খাইবে নং চাস মানে নং মুখদং ফান কাইখা মাই ফান কাইখা গম ফান কাইখা দো গঙ্গা আ জায়গাও অ যত ক্রপিং নিয়াদা মানে মাইরক থাইমানে করক থাইমানে আবনি শেয়ার ক্রপ ফার্মা তংনাইনো মানে নङानो শেয়ার মা খানি মানতা British রক ন ক বুঝগারি নং নি নগ বরক সে কম থংকে 5 জন আফনো ngi tong thangke nung pas kali na nangke 5 জন বরক র পাছে সরাইব তংনাই বরক ও জাগানো যতনো কাল্টিভেট দেখাইমানো যতনো নরক 5 কালি ন চাষ দেখাইমানো আবো তো নং বুনিয়াগো তো কোনো হেল্প পায়া ngi nung apru জাগানো ন কাবাংকে না হই পান পান সে nung জাগা সানার গলিয়া Tangan neng, jaga nak kau tu ang cultivation mak hanya bile, neng ang 10 kani, ani borok le 5 jon apa 4 jon asing ke, ang 20 kani jaga nak 20 kani na neng kau tu kai benyo, kai beli ale, 20 kani kau tu kai beyang tanai ne, kintu neng share crop kemar nai bono share kemar nai, 20 kanani, tahu romane 1 kani wa 20 monung tabung ni jarawa, agi ni jarawa, 20 mon pan rom de, neng 20 mon ni jaga wa, koi mon mar nai neng nai sih, neng tu jaga nai pe kele, apa ni neng roti, mai. Gitu rimali ane, kita mana neng jaga nana musuh musuh jaga nai meya, borok tam condition tulang tangga, neng jodoh jaga nawo, aboni share crop farmer nai, ek number point tangga do, Indigo ni, terms and condition, iya keba agreement, sabai sabo between the British and farmers, pisenta, enggak tabu 15% total land ni 15%, tabu neng 10 kali jaga nak kale 15% busuk nai 1.5 kani jaga o 1.5 kani jaga hangga neng tam makanya seman
देरकानि जागा उनके जेसकबन नों इंडिगो कल्टिवेशन माखायनाय माने इंडिगो चाष माखायनाय नों 15% न देरकानि वो ताई बाकी नों अनो जेसबां खायचाय दंनि ताबका आरोनिबो नों शेयर मारनाय आनो खाजना हंता बनो नियखबा टैक्स हंता आंखौ बुजि 15% के कंपलसरी से नों आबोके इंडिगो चाष मान खायनाय नों एग्रीमेंट दुइटा एग्रीमेंट पाइखा तीनटा एग्रीमेंट के ताम साइमान नों जतता ओ जे इंडिगो चाष खाया दा 15% होल 50% लैंड नो होल्डिंग खायै अब 15% माने देरकानि जागा ओ जतता नि नील चाष माने ओ नील चाष माने जत नील नो नों मार बाय अब कोन शेयर गया पूरा से नों मार आनी गौरव बुझिखा खोनागारे माने बुसनिक माने डाकाइट सातक जाखा त्रिपुरा वो त्रिपुरा जगह इंडिया वो आसामयो त्रिपुरा आसामयो करिखो त्रिपुरा राजा नि आन्दार से खूब खुशियो दङ आबरो माने खुरखु साइता खासिक जाक सामुं नांया केमनो रियली अब इंगे नों ताव ककनो नों मा सुगनायसिना बा प्रथम इंगे सिनिस जागा दं माने निया दा प्रथम सिनि जागा दं माने इंगे ब्रिटिश रकनो जों राजा रक जुद्ध पायांमोन बगै बसता शिकार खाया एवं अ जागा ब्रिटिश को सेगिना जाखा इंगे अ बरक से मालिक थांसिउ इंगे नों बरक से बागनाय थांसिउ इंगे नना बागैनो रुनाय ठीक न नों नाना बुझगना दे तबखे नों आनो माने पूरा जागानि खाजना मारनाय इंगे 15% नों ता मा खायनाय इंडिगो कल्टिवेशन मा खायनाय एवं इंडिगो जतता 15% जे लैंड होल्ड खाय माने आबोनि पूरा नों आनो मारखनाय के इनकम ले बर दंसिनै बा मनो रुइंग पालिया ले बाबा रां बर फाजिनाय इंगा आबोन बगै अबोनि बिरुद्धे अबोनि एगेंस्ट अब चाया हनै महात्मा गांधी ओ जे ब्रिटिश ने एगेंस्ट कोर्ट ऑफ केस खायन थांगा एवं ब आंदोलन नि माध्यमे मूवमेंट नि माध्यमे ब्रिटिश रकनो ब्रिटिश गवर्नमेंट नो कोर्ट अबाके डिक्लेयर रखा ओ जे तमुं नरक अमाहि खाजना मानि आबो चाया एवं जत कृषक तंनाय रक जत फार्मार तंनाय पेशेंट तंनाय रक बरनो बंगनि राइट्स ना नांनाय जत सामुं तंमनि बंगनि दिनो जेसेक सामुं तंगा बरक जेसेक आजिनान कक तंमनि बरक अमसिकनो बरनो नों मारनाय और राइट्स बंगनि तंगो नै कोर्ट बाय डिक्लेयर जगन परेखानो ब्रिटिश रक आइनो सेनि थांगाता हे आबरनो महात्मा गांधी फर्स्ट बिने मूवमेंट प्रथम जय इंग्रामानि को बुझखा